sa mga nakunang mga balitaw kasayuran. Morning na Cebu! Ug ariya ang inyong kapuso, Super Gabriel Bunhok ug Super Yui Lenes. Super Yui Lenes sa DYWS Radyo. Gabriel Bunhok sa Super Radyo. Morning na Cebu! Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Kini ang tulumanon. Morning na Cebu. Kini mga ubos nga lagad sa kanginan. Kini Super Yowie Lanes. Ako usab si Super Gabriel Cañeda Bunhok. O karon mga kapuso, ani ato mga headlines sa atong mga balita karong buntaga. Sa balitang lokal, roll out sa tag 20 pesos nga kada kilo sa bugas sumay dinhi sa syudad sa Sugbo, himuon karong adlaw. Morning na Cebu! No plate, no travel policy. Istrikto nang ipatuman sa LTO-7 sa mosunod nga mga semana. Morning na Cebu! Resulta sa investigasyon bahin sa kamatayon sa mag-inahan. Gigatakdang ipagawa sa Kapitolyo sunod semana. Governor Pam Baricuatro, subling mibahad nga manubag ang mapamatud-an nga nagpabaya. Morning na Cebu! O sa kauluan, aga party list, Representative Nicanor Briones, may klaro nga wa siya magduwa og isabong human nga nakuhaan og gulagway nga nag-viral sa social media. Morning na Cebu! Attorney Ferdinand Topacio niduso og petisyon sa Korte Suprema aron ipakontempt si Secretary Larry Gadon. Morning na Cebu! O sa atong balitang international, DMW may siguro nga why Pilipino nga naapektuhan sa kusog nga linog sa Russia. Morning na Cebu! Mao kadto mga kapuso ang uluhan sa mga balita karong buntaga dinhi lang sa tulumanon. Morning na Cebu! At tangi mga kapuso ang kumplitong detalye sa mga balita human lamang sa pipila ka mga pahinumdom standby. Ayaw pa uwi sa mga balita ug drama. Please follow, like ug share sa Facebook page sa istasyon DYSS Space Super Space Radio Space GMA. Super Radio. Ang sakit. Morning na Cebu! Super Radio Local News. Alas 5:39 na og karon sa mga balita sa balitang lokal. Sugda na sa gagamanan sa syudad sa Sugbo ang roll-out sa tag 20 pesos kada kilo nga bugas. Humay karong adlaw. Inisubay na sab sa direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos atol sa iyang State of the Nation Address konsona nga palapdan pa ang pagpatuman sa maong proyekto. Matod pa ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga ang syudad migahin og pondo alang sa pagpalit og mga baratong bugas humay gikan sa National Food Authority. Pagkabenepisyo sa maong mga bugas sumay ang mga individual nga gikan sa vulnerable nga sektor. This is everybody's concern ang rice. No? Ako malkaon, kamo mo kaon. And this is already a program which will give sa mga tao, especially sa mga pobre, nga dili mahal, barato. Inyo nadungog si Cebu City Mayor Nestor Archival. Samtang misanong usab si Cebu Governor Pamela Baricuatro sa subling pagpatuman sa maong programa dinhi sa lalawigan. Kahinumduman nga unang gipatuman ang pagbaligya og tag 20 pesos kada kilo sa bugas sumay dinhi sa Sugbo atol sa pamunuan ni kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia. Apan nahunong kini atol sa eleksyon. Sumapa ni Baricuatro nga tun-an una niya nga subling pagpatuman sa maong programa ilabi na sa hisgutanan sa sharing of subsidy. The last time I saw the president during the ILG conference with the new mayors, with the new governors and vice governors, he reminded me about that project. So I said, yes, Mr. President, I will look into that and make sure it's implemented. Inyong nadungog ang tipig sa pamahayag ni Cebu Governor Pamela Baricuatro. Morning na Cebu! Istrikto na nga ipatuman sa Land Transportation Office kung LTO-7 ang pagdakop nitong mga sakyanan nga dunay temporary lang nga plaka sa mga musunod nga semana. Matod ni LTO-7 Regional Director Glenn Galario nga kinisubay sa pagpatuman sa no plate, no travel policy. Dito nga ni Galario nga doon na mga available nga plate numbers sa ilang buhatan apan minus pa ang mikuha niini. Kini man miabot sa ilang buhatan ang anaa sa 100,000 ka mga plate numbers alang niya itong mga sakyanan nga narehistro sa tuig 2017 paubos nagkabayan silang black logs. Inoon nimo na ang mga lakang ang LTO-7 aron sa pagpaibaw sa katawhan bahin sa mga available nga plate numbers aron makuha kini silang mga tag-iya lakip sa mga lakang nga ilang himo mao pagsuroy sa mga padimay o parking lots aron sa pag-abiso sa mga nanag
iya og sakyanan nga hangtod karon temporary plate numbers lang gihapon ang gigamit. Kung temporary pa imong plaka o pa imong plaka, ato ilang among office kay para ato ang mag-locate kung asa para inyong mataod. By the time na strictly implement na nato ang katong no plate, no travel, at least na safe ra. Ang tipik sa pamahayag ni LTO 7 Regional Director Glenn Galario. Morning Cebu. Alas 5:42 na gikatakdang ipagawas na sunod semana sa Kapitolyo. Ang resulta sa ilang gihimong imbestigasyon sa kamatayon sa mag-inahan gumikan sa posibleng pagpabaya sa mga health facilities o health personnel. Kini mo'y gitugan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro diin gawa sa pampublikong tambalanan sa Argao ug Karkar, apil ang nga ilang giimbestigaran ang Cebu South Medical Center sa siyudad sa Talisay. Nakigalayon pa hinuon ang Cebu Provincial Health Board ngadto sa Department of Health sanglit sila maoy mo nagdumala sa Cebu South Medical Center. Subling ibahad si Baricuatro nga dili siya magpanuko sa pagpahamtang og silot niadtong mga individual nga mapamatud-an nga sad-an sa insidente. Kinahanglan i-suspend or it could be the head of hospital or anyone responsible for this. Manubag. Kinahanglan manubag. Inyong nadungog ang tipik sa pamahayag ni Cebu Governor Pamela Baricuatro. Morning Cebu. Subay sa pagselebrar sa 2025 World Day Against Trafficking in Persons kagahapong adlaw, gilusan sa lokal nga kagamahanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang Anti-Human Trafficking Help Desk sa Angasel Port sa Barangay Mactan. Ipanguluhan kini ni Mayor Cindy Chan nga mausab ang chairperson sa Lapu-Lapu City Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Children. Ang pagbutang nini nagtinguha nga adunay madangpan ng mga biktima sa human trafficking. Usa-usab kini pamaagi sa pag-awag sa katawan nga mo report kanila kung adunay masuspetsahan nga kadudahan nga aktibidad. Samtang gibutangan usab kagahapon og Anti-Human Trafficking Help Desk ang Santa Rosa Port sa Olango Island. Morning Cebu. Alas 5:44 ipaygayo na usab sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang Iron Man 70.3 karong Agosto 9 ug 10. Tungod niini adunay mahitabo nga full road closure sa mga dalan sa barangay Untainganyo, Mactan, Maribago, Agos, Marigondon ug Suba Basbas karong Agosto 10 tungod kay lakip kini sa race route. Sirad-an kini gikan sa alas 4 kadlawon hangtod na sa alas 2 sa hapon. Ang konseho ni pasar og ordinansa nga nagtugot sa temporaryong pagsirado sa maong dalan alang sa maong kalihukan. Giawhag ang mga motorista sa pagplano ng daan sa ilang mga lakaw, ilabi na sa muagi sa mga apektadong mga dalan ug mosunod sa mga traffic signs nga gipamutang sa mga rerouting areas. Morning Cebu. Alas 5:45 na mga kapuso. Super Radio Reports. Launching sa walang gutong program din sa syudad. Super Alan Mahait pasok. Ipatuman na karong adlaw ang launching sa Binting Bugas. Meron na dinhi mismo sa Dakbayan sa Cebu alang sa walang gutong program ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Ang National Food Authority NFA ang higtagbo ang ragwan ni nga kang Mayor Nestor Acibal aron planuhon ang naisgutan nga proyekto. Ang naisgutan nga proyekto aron makaabil ang mga taga-Dakbayan sa Cebu sa barato nga presyo sa bugas ilabina sa panahon sa kalamidad. Ato kanasayran nga nasgutan nga programa gipatuman kini sa ubang mga dapit din mismo sa nasod nga Pilipinas o din usab mismo sa Dakbayan sa Cebu o uban pang local government units din mismo sa Region 7. Ako sa Ramahit sa Jimmy Super Radio DYWS dapat to. Morning Cebu. Atong i-check mga kapuso sa mga balita ni Super Guam Logronyo. Pasok! Super Gab, na kabot sila nga panimalay dinis sa Dakbayan sa Sugbo kini ga usa ka amahan kini man usab na disgrasya sa iyang motorsiklo kagabi patay ni siya diha sa National Highway sa Barangay Langtad Dakbayan sa Naga mga alas 10 pasado ang kagabi na pada-report ni mga alas 11:30 na ngadto na sa kapulisan kining 42 anyos nga minyo nga taga Barangay Ermita diga Dakbayan sa Sugbo gideklarar ni sa mga doktor nga dead on arrival diag-abot sa Vicente Mindula Center for Health and Infirmary diya sa Dakbayan sa
naga sa investigasyon sa kapulisan kini nga mao nga biktima nga 42 anyos kusog kay nakapandagan siya nga Honda Click padung mupauli dili sa dakbayan sa Sugbo apan na sa iya pag-abot niya sa may National Highway sa may barangay Langtad kalit lang siyang nadisgrasya o nalambos diya sa karsada o nalagpot na nagpipila ka metros hinungdan nga nakangkon gini grabing kadaot siya nga ulo nga mo hinungdan sa iyang kamatayon. Kini si Guama Logroño sa GMA, DWL Super Radio. Dapat totoo. Kapitolyo migahin ng 25 million pesos na gastuhon sa founding anniversary. Super Lloyd Suarez pasok. Giklaro ni Dr. Nikki Catalan, consultant sa health sa Kapitolyo o anak ni Governor Pabari 4 nga gawas nga dunay mga minor operations, dunay mga major surgical operations nga ilang ipahigayon nining ilang gitawag nga medical and surgical missions. Uban kini sa Siong Hospital, USM Med o Cebu Doctors Hospital o sa uban pa mga private organizations sama sa AMRO. Gani nakatakda na ang pipila ka mga schedule alang nini mo ang medical and surgical operations nga libre. Ang pre-screening himuon matud pa sa mga klinika o baka sa mga ospital nga naa sa kalungsuran aron gyud matanaw-daan og unsay mga kaso og si Governor Pabari 4 nangaisabdaan og dispensa kay tingali nini mong pagsugod sa kalihukan dunay gyud dili maserbisyuhan gumikan sa kadaghan nga gusto nga mo avail nini apan si Gov Bari 4 mingon nga di lang sa siya manganti o gingon man iya sa pasabton ng katauhan nga padayon kini maong kalihukan aron nga kalagaran ang tanan nga nagkinahanglan sa punto medikal. Kini si Lloyd Suarez sa GMA Super Radio DYSS dapat totoo. LTO-7 ibisita sa Mandawi City para magpatabang nga makuha ang mga wala pa maklaim nga mga plate numbers o mga plaka mga igala. Ang detalyes balita pinagi ni Super John Kim Bute. Pasok! Nagpatabang ang Land Transportation Office LTO Region 7 sa Mandawi City Local Government Unit para sa paghatag sa mga plate numbers nga naakaron sa ilang mga warehouse. Mismong si LTO 7 Regional Director Glenn Galario mo inibisita sa opisina ni Mandawi City Mayor Junkie Uwano ug nipahibaw nga nailibuan ka mga plate numbers diya sa ilang opisina nga wala pa nakuha. Gihimo kini sa LTO 7 kay karong Agosto na ba mag-istrinikto na sila sa pagpadakop sa mga naggamit o mga temporary plate numbers. Ni pasalig si Mayor Uwano nga makigalayon og mutabang sa LTO 7 nga pahinumduman ng mga taga Mandawi City nga kuhao na ang ilang mga plate numbers. Kini si John Kimbote sa GMA Super Radio. DYSS dapat totoo. Super Radio. Alas 5 Morning na Cebu. Super Radio. National News. O karon sa mga detalye sa balita sa kauluhan. Giangko ni Aga Party List Representative Nicanor Briones nga siya ang kongresistang nakuhaan og hulagway nga mitiaw o mitanaw og isabong sa iyang cellphone samtang anaa sa sesyon sa kamera. Apan niyang giklaro nga wa siya magduwa og igo lang siyang gipadad-an og video aron sa imbitahon sa tradisyonal nga sabong. Sumapa niya nga limpyo ang iyang konsensya tungod kay dili siya musugal og sabong og dili usab siya makit-an sa mga sabungan. Iyang gihulagway nga kini usa ka fake news sanglit wala man say money transfer nga online. Ipasaylo na hinuon sa kongresista ang responsable sa pagkuha sa iyang hulagway nga way pagpananghid apan iya kining gibaharan nga dili usbon ang iyang gihimo tungod kay mahimo siyang mapriso ni ini. Morning na Cebu. Nindusok kagahapon ang petisyon si Attorney Ferdinand Topacio sa Korte Suprema batok ang Presidential Advisor for Poverty Alleviation Secretary Lorenzo Larry Gadon. Iyang gidusok ang petisyon alang sa indirect contempt batok ang Secretary Gadon labot sa gipagawas nga deklarasyon batok sa labing taas nga hukmanan. Alang ang Topacio ang pamahayag sa kalihim dili husto upang bangbastos sa Judiciary o Korte Suprema. Kinumduman nga gideklarar sa Korte Suprema ang articles of impeachment nga unconstitutional nga miani og nagkadayang reaksyon sa publiko. Gawas kang Topacio lakip nga misangat sa susamang petisyon silang Duterte Youth Party List Representative Ronald Cardema o Kabataan Party List Representative Reni Co. Morning na Cebu. Alas 5:53 na mga kapuso.
Super Radio International News. Isiguro ni Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak nga walay Pilipino nga napektuhan sa magnitude 8.8 nga linog nga miigo ngadto sa Russia. Taliwa ni ini padayon ang ilang pakig-alayon sa Migrant Workers Office sa mga apektadong lugar. Isiguro ni Kakdak nga nakig-alayon usab sila sa Department of Foreign Affairs aron sa pagtino sa sitwasyon sa mga Pilipino sa Russia. Una na sab nga niluwat ang Philippine Embassy sa Japan og tsunami alert sa Filipino community sa maong nasod. Partikular na ang mga namuyo sa pipila ka bahin sa northern, western Japan ug uga sa Wara Islands sa southern Japan. Morning na Cebu. Alas 5:54 na mga kapuso. Super Radio Weather News. Alas itong weather update, Sir Joseph Merlas. Good morning. Sab, super gabog sa payuwi ug mo latest with update para karong adlawng Huwebes. Wala gyapon tay monitor nga LPA o bagyo sud o duol sa atong Philippine Area of Responsibility. Samtang kining habagat o southwest monsoon mo'y padayong nakaapekto sa atuang nasod apan makuana ang mga pagulan some areas diha sa Luzon. Labi na diri sa Kabisayaan. Mungsod sa 24 oras ang tibuok Visayas lakip ng probinsya sa Sugbo. Padayong makasanati aning fair weather condition o hapsay nga timpo sa panahon. Ubos sa gyapon aton tsansa sa mga pagulan. O kung naman, kini very isolated cases, dili ra magdugay o mga passing rains lang. O gani karong mga orasa, wala tayo nakita na mga pag-ulan sa bisan sang bahin diri sa Central Visayas. Kahimtang sa atong hangin o kadagatan, ang tibuok Visayas adunay hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nagikan sa habagatan ngadto na sa habagatang kasadpan ug atong kadagatan adunay gagmay ngadto na sa kasarangan nga mga pagbalod wala ra tay giisa nga gale warning. Sa Cebu atong dagat muhunas ni sa alas 8:39 sa buntag ganigimabon nga 0.4 meters ug mutaob sa alas 2:30 City. Unyang hapon nga nagilawmon nga 1.2 meters. Atong temperatura 27 to 33 degrees Celsius. Watong haring adlaw ni subang sa alas 5:33 sa buntag ug mosalop ni sa alas 6:08 sa hapon. Ug matong latest nga diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas do Este, si Joseph Merlas, maayong buntag. Good morning. Morning na Cebu. Daghang salamat Sir Joseph Merlas gikan sa Pag-asa Mactan mao say nagtapo sa tulumanon. Morning na Cebu. Shout out porsyon mga igala, shout out gadto ni Helen Caballes, nila ni Leia Irat Cuevas mga higala, Teresita Basiliote Pugoy, Omar Sigera, Margarito Patak sa Iloilo, Gillette Bansiloy Cabanao, Joel Sinas, ni Alma Badina Sanchez sa Iscarrio Camputhaw, Shane Watin, Raj Smulid, Maria Tepani, June Alvarado, ni Ray Talaba, ni si Kuan, okay, kadiyot ha, Cheryl Paran Iglamo, Socorro Rio, og si Julius Bacarisas, og si Mimi Oberes mga kapusog Gemma Sibuk. Imo superiori. Sa itong Facebook page, DYSS Super Radio GMA, John Di Pusas, Elmon Diones diha sa Abono, Pahak, Lapu-Lapu City, si Belcar Dabasolo, shout out tatay, thank you, Angko Ababa, og silang Edgar Reyes, og Matilos Evelyn, og sa tusong YouTube, please subscribe, DYSS 999KZ, og sa itong TikTok, og tanan na itong social media platforms. Sa atong Facebook superiori, katong mga bag-o lang nga nakatanaw sa atong Facebook live. Ano to? DYSS Super Radio GMA. Okay, unya na po'y page si Superiori. Ano na mo? Baby Yowie. Baby Yui. Anong na baby man ka? Nya sa ako sang Facebook page mga kaposo, Gabriel Bunhok mga higala. No, pwede mo mag-like and subscribe. Oy, si Super Alvin Mindahaw, nagpaminaw pod nato karong buntaga mga kaigsunan. Salamat ha sa tanan nga mga nagpaminaw karong mga orasa ug sa padayon niyong pagsunod ris mga programa sa istasyon DYSS Super Radio. Si Eugenio Boy Tagsip mga kaigsunan. Patay igong si Sir Jerome Butar. Ang buntag ni mo da Sir Jerome. At ang isa, musunod karon dayon ang super hirit mga kaigsuunan. Kita ang mag-uban niya na sa pagisgot sa pipila ka mga isyu may labot haring lungsod. Ingon man sa pagpamatis mga balitang nahipo sa atong mga kaubanan na nagmonitor diya sa gawas nga bahin. Patay
sa igong panahon. Sa ngas kanagkuan resistasyon Super Kit Mateus Cortez, ang atong station manager Super Algie Nabakita Program Director, Super Fats Anthony Inzo News Director. Dito sa transmitter side Super Alan Haka, ato sang sparring partner diri Super Yui si Super Dondon Chip Villa Carlos Jr. Ini ang mga tigbalita. Kinigyapon Super Yowie Lanes. Ako si Super Gabriel Canyeda Bonhok. Dinhilang sa tulumanon. Morning na Cebu. O kami mo ingon. Adto na Minoy! Inyong nabati ang mga